يعني عن جانب اليهود صحيح. ما المراد السؤال الأول يوجد جانبان مهمان يتعلقان به، حصل فيهما خلط كبير عند الناس. Sedangkan makna yang pertama dijawab oleh Habib Ali Jufri. Ini ada dua jawaban. جانبان. Ada dua sisi. الجانب الأول نظرتنا نحن للآخرين الذين يخالفوننا. Sisi pertama adalah orang yang ada والجانب الثاني نظرتهم لنا. Pandangan kedua, sisi kedua kita lihat pandangan mereka kepada kita. Kalau kita harus memandang mereka itu dengan pandangan rahmat dan menginginkan kebaikan untuk mereka. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran, tidak kami utus engkau ya Rasulullah di muka bumi ini melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Allah tidak bilang untuk seluruh muslimin, tapi seluruh alam semesta. Bahkan kepada orang yang memang wajib kita perangi sekalipun, yang telah mengganggu kita, mengganggu harta dan lain-lainnya, pandangan kita juga harus berharap agar mereka itu menjadi berubah dan menjadi orang yang bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita lebihkan dibandingkan kita berharap agar mereka kalah dari peperangan. قال صلى الله عليه وآله وسلم لباب رسول المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام لما أعطاه الراية وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديك مستعصية. هذه المعركة المستعصية المنتظر يقول له اضرب ولا تأخذك فيهم لومة لائم، كن قويا كن جسورا. ما لا يا علي خير لك مما طلعت عليه الشمس. Sebagaimana kita lihat bagaimana ucapan Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Salah gerbang kata ilmunya Rasulullah, yang mana suatu dalam peperangan Sayyidina Ali pernah dikasih bendera oleh Rasulullah untuk memimpin peperangan. Yang mana Nabi pernah bilang dalam hadis, besok yang memimpin pasukan perang adalah seseorang yang mencintai Allah juga Rasulnya, dan Allah juga Rasulnya pun cinta sama dia. Sehingga peperangan yang sangat dahsyat tersebut ketika Sayyidina Ali dipilih oleh Rasulullah, apa kata Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, ya Ali, kalau seandainya engkau bisa memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik daripada terbitnya matahari di hari esok. من جهتنا حتى الذين نقاتلهم ردا لاعتدائهم نقاتلهم وقلوبنا تتمنى هدايتهم حتى الصهاينة. Jadi dari sisi kita saudara sekalian, ketika kita memerangi mereka, tapi kita juga harus tanamkan di dalam hati kita kecintaan agar mereka ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. المشكلة أكثر المسلمين اليوم لا قاتلوا الصهاينة ولا انتبهوا لتصفية قلوبهم، لا هذا ولا هذا. قلوبهم الآن كره للكل ولا عرفوا حتى يقاتلونهم. Tapi masalahnya zaman sekarang banyak dari orang Islam yang mereka tidak memerangi Zionis dan juga tidak memiliki sifat kasih sayang dan menginginkan kebaikan untuk mereka atau siapapun. Membunuh, memerangi, tapi tidak tahu siapa yang bakal dilawan atau yang ini. Tapi hati mereka tidak memiliki sifat ini. Bagaimana membunuh dan mereka memiliki sifat dengki? Kita mungkin bisa memerangi mereka untuk mutar karena terpaksa untuk menyelamatkan atau mencegah mereka. Ada dari kalau dari segi muamalah memang beda antara orang Yahudi secara umum dan juga Zionis, berbeda itu dari hukum muamalah. قاتل خيبر وقاتل بني قينقاع وبني النضير لأنهم خانوا العهد وتآمروا وآذوا المسلمين، ولكن بقي يهود بعد ذلك على حالهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله ودرعه مرهونة عند يهودي على آصع من شعير، كان يتعامل مع الذين لم يخونوا. Kita lihat sejarah Rasulullah ketika ada sebagian orang-orang Yahudi yang memerangi Rasulullah, yang berkhianat untuk Rasulullah seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir atau Khaybar, diperangi sama Rasulullah. Tapi jangan salah, juga ada orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Rasulullah SAW di kota Madinah. Bahkan Nabi ketika meninggal dunia, baju besi, baju perangnya Rasulullah masih tergadaikan di tangan orang Yahudi. نعود إلى القلب مرة أخرى. القلب يبغض كفرهم، يبغض عداوتهم، يبغض اعتداءهم، يبغض جرأتهم على الله وعلى رسوله. القلب يغار على حرمات الله.
لكن الذوات عندنا ما دام لا يزال أحياء ما ندري كيف الخواتم. ما نبغض الذوات. Kita kembali kepada sisi hati, saudara sekalian. Memang mungkin membenci ketika mereka menyerang Islam, membenci mereka karena mereka sudah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka zat tubuh mereka, jasad mereka, saudara sekalian, tidak boleh kita benci sebab kita tidak tahu akhir mereka bagaimana. الجانب الثاني فيما يتعلق بهم هم. Sedangkan dari sisi kedua, dari sisi mereka. فقد أخبرنا الله وهو أعلم بقلوبهم لأنه خالقهم أن الأصل عند اليهود الغالب منهم سيحملون العداوة لنا حتى لو لم نقاتل. Kalau kita lihat dari sisi mereka, Allah lebih paham akan isi hati mereka dibandingkan kita. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بعضهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Sebagaimana kita tahu mereka ada orang-orang Yahudi, sudah dijelaskan sama Allah. Asalnya mereka itu memang memiliki sifat benci kepada orang Islam, lebih benci kepada orang Islam dibandingkan yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang yang paling benci kepada kalian adalah kelompok Yahudi. Tidak seperti orang-orang Nasara, sebab mereka ada ruhban, ada pendeta, ada yang lainnya, ada yang mengerti juga, dan mereka orang-orang yang tidak memiliki sifat sombong sebagaimana orang Yahudi. أنزل الله عليه هذه الآيات يخبره أن أشد الناس عداوة له سيكونون اليهود الذين أشركوا هو الذي أنصف اليهودي ووضع درعه عنده عندما احتاج يأخذ منه شيء. هذا ما أثر على المعاملة. Kita lihat Nabi Muhammad ketika Allah sudah menjelaskan ini Yahud adalah orang yang paling membenci Islam, tapi lihat muamalahnya Rasulullah, tapi tetap memberikan kepercayaan, bahkan dia pun menggadaikan baju besinya atau baju perangnya untuk orang Yahudi. سيدنا عمر لما وجد رجل كبير في السن شايب متعب ويتكفف الناس يهود، قالوا لماذا تتكفف الناس؟ قال أنا يهودي وعلي الجزية ما عاد عندي قدرة أشتغل حتى أدفع الجزية. Kita lihat juga Sayyidina Umar bin Khattab pernah didapati ada satu orang minta-minta, ternyata dia orang Yahudi. Ketika ditanya sama Sayyidina Umar, kenapa engkau mengemis? Dia bilang, aku ini orang Yahudi, aku diwajibkan bayar jizyah, sedangkan aku tidak mampu untuk membayarnya, aku tidak punya pekerjaan, jadi aku mengemis di tempat ini. قال سيدنا عمر ما أنصفناك، أخذنا منك الجزية في شبابك وتركناك تتسول الناس في شيخوختك، لا توضع عنك الجزية وعن كل من كبروا في السن ولكم مرتبات من بيت مال المسلمين. Sayyidina Umar ketika mendengar ini, Sayyidina Umar, oh kalau begitu aku tidak berbuat adil kepadamu, wahai Yahudi. Kami meminta dari pemuda-pemuda kalangan Yahudi bayar jizyah, kata orang tua, kalau kita paksakan juga seperti ini, maka sekarang ini seluruh orang Yahudi yang sudah cukup usia, maka mereka tidak kami wajibkan membayar jizyah, melainkan mereka mendapatkan gaji dari Baitul Mal orang muslimin. ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله ما يكلمنا عن تعاملنا نحن معهم، هو يكلمنا عن تعاملهم هم معنا، أما نحن لا، تعاملنا الإحسان. وقولوا للناس حسنا، للناس ما هو للمسلمين وحدهم، حتى للملحد، حتى للوثني، وقولوا للناس حسنا. Sedangkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, walan tarbangkal Yahud walan Nasara, ini adalah ucapan Allah, firman Allah dari sisi mereka, bukan dari sisi kita. Dari sisi kita tetap harus ta'amul dengan baik kepada mereka, hormat dan kasih sayang kepada mereka, tapi ini adalah sisi mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أفرطوا في تصرفين في التعامل مع هذه المسألة، أنا أطلت في الإجابة لأن الموضوع مو مهم. الناس تطرفوا إلى تصرفين في هذا الموضوع. Kami bahas ini agak panjang sebab banyak orang kurang memahami dari dua sisi ini, kadang-kadang campur aduk, makanya kami agak panjang sebab ini perkara penting. العداوة والإساءة في ملء القلوب بالكراهية والبغضاء والحقد، تحويل عقل المسلم إلى عقل لا يفكر إلا في الانتقام والغضب لا، الإسلام ما قام على هكذا. نغضب لله ونرد على يعتدي على حرمات الله، لكن ما تتحول حالتنا إلى حالة كتلة مشتعلة من البغضاء والغضب، ما هذا حال المسلم. صاحب هذا الحال لا يستطيع أصلا أن ينجح ولا عقود لا يفوز. Sebab dikatakan oleh Ali Jufri bahwasanya kita juga saudara sekalian harus memahami ketika kita tidak bisa menjalankan dengan dari sisi kita sehingga timbul kebencian, kedengkian, ketahui bahwa Islam tidak dipondasikan dengan ini. Islam tidak dipondasikan dengan kebencian, kedengkian, tidak, tapi dipondasikan dengan rahmat, kasih sayang. Maka barang siapa yang memiliki sifat dengki, benci, maka tidak mungkin bisa menjadi pemimpin. الطرف الثاني قال لا، الإسلام دين جميل ودين المحبة ودين السلام، وهو كذلك دين المحبة والسلام كما أنه دين القوة، لكن فهموا خطأ أيضا كما فهم الطرف الأول القوة بطريقة خاطئة،
فهموا المحبة والسلام أنه خلاص يلغي الجهاد في سبيل الله ويلغي حفظ الحرمات والغيرة على الحرمات. لا هذا صواب ولا هذا صواب. Sedangkan ada sisi lain yang mungkin juga campur aduk salah pemahaman dari pemahaman ayat ini. Mereka mengatakan bahwa Islam ini adalah agama penuh kasih sayang, penuh rahmat, penuh kedamaian, sehingga ketika mereka memahami dan meyakini dari sisi ini, mereka mengatakan udah nggak perlu jihad lagi, nggak perlu lagi benci kepada mereka, nggak perlu begini, kita damai sama mereka, jalin hubungan yang baik sampai mereka merupakan jihad atau merupakan kita semua harus benci untuk Allah Subhanahu wa taala. التطرفين نفس العقلية موجودة في كل شيء، في الجانب التعامل مع اليهود والنصارى الاستفادة من الأشياء التي توصلوا إليها. ولا لا 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 نحن ما نقلدهم في شيء ولا نستفيد منهم في شيء ولا نريد نتعلم منهم شيء ولا عندهم شيء. بعد الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق بها. عمر أخذ الدواوين من الفرس وأنت أحرص على السنة من عمر. Dan juga mungkin ada orang salah paham sehingga mereka bilang udah kita nggak butuh sama mereka, nggak perlu ilmu mereka, nggak perlu pendapat mereka, kita singkirkan mereka sejauh-jauhnya. Perlu kita pahami bahwa ilmu itu adalah dhalatul mu'min, sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Kalau kita dapatkan, maka kita ambil dari manapun kita dapatkan. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mendapatkan dawawin beberapa diwan dari Persia. Apakah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab masih kurang paham akan masalah ini dan kita lebih paham sunnah daripada Sayyidina Umar? يقول هذا الكلام ماسك ميكروفون صناعة من هناك من عندهم ويقول ما نريد منهم شيء. العمامة اللي ولا دفع من نصنع الله بالغدرة الشمال هذا. Bahkan ada yang bilang bahwa mereka ada orang kelompok tertentu sambil megang mikrofon, oh mereka nggak memiliki apa-apa, ya artinya menganggap semua orang itu semua ini nggak ada apa-apanya, gitu yang memiliki sesuatu, udah kita tinggalkan mereka. Mereka yang ngomong seperti itu pakai apa? Ultra, seperti penutup kepala warna merah aja. Ya semua di buatan sana, kita nggak perlu hubungan buatan sana udah. والتصرف الثاني يقول نعم هم لابد نستفيد من كل شيء منهم وهم تقدموا علينا وعرفوا كل شيء ونحن متخلفين وما عرفنا شيء المفروض ما نفكر حتى كيف تفكروا تدعوهم للإسلام ايش عندكم نحن متخلفين ليش هدينا كيف ما عندك شيء عندك لا إله إلا الله وكوننا نحن قصرنا في خدمتها وما قمنا بحقها ولهذا تخلفنا هذا لا يعني أن الآخرين غير محتاجين لها ربما هؤلاء الذين جدوا واجتهدوا في حياتهم لو وصلت إليهم أنوار لا إله إلا الله يخدمونها أفضل منك لكن لا هذا الطرف مقبول ولا هذا الطرف مقبول. Dan juga kelompok kedua sebaliknya, bahwa mereka lebih maju dari kita, kita butuh sama mereka, mereka lebih hebat dari kita, mereka lebih maju, lebih modern dibandingkan kita, maka kita ambil butuh sama mereka. Kita katakan ini juga salah, sebab kita punya kalimat la ilaha illallah, kita ini lebih hebat dari mereka kalau kita mau memahami dan mempelajarinya. Dan kalau kita bisa menguasai, kita bakal lebih maju dibandingkan mereka semua orang yang يوم الأعداد الغفيرة تسلم هناك عندهم في الغرب يدخلون في دين الله أفواجا ما السبب؟ قلوب عطشة أرواح مشتاقة إلى الله عز وجل لكن نحن قصرنا في إيصال الحق إليهم عندما تخلفنا. Tapi sesungguhnya pada saat ini justru mereka, saudara sekalian, adalah orang-orang yang haus akan Islam. Banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam pada saat ini, tapi kesalahan ada pada kita. Kita lalai untuk menegakkan kewajiban kita kepada Allah. هذا سأل المقصود الملة الدين أو الملة العادة. الأصل فيها الدين لكن تلحق بها العادة فيما يؤثر على الدين. Ini adalah hakikatnya adalah agama, tapi ada kaitannya juga dengan budaya atau dengan kegiatan kita atau kegiatan ini. Kalau ada kaitan dengan agama, maka juga termasuk di dalam nilai itu. Assalamualaikum Ustaz. Ali bin Al-Jufri. Ada yang anda mau tanya. Nama anak Anas bin Yahya bin Muhammad bin Umar bin Muhammad Maula Khaila. Yang anda mau tanya, kita tahu bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin wa Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Jadi di sini tadi terlihat kita itu tidak boleh saling perang atau apa gitu ya.
perang bunuh-bunuhan atau gitu. Yang menjadi pertanyaan anak ada ayat Quran itu Al-Hujarat ayat 9 itu yang mengenai kalau terjadi perselisihan di antara dua kaum mukmin maka damaikanlah, kalau tidak malah boleh bunuh katanya di situ. Satu itu pertanyaan, apa maksudnya ayat itu tadi? Al-Hujarat ayat 9. Yang kedua pertanyaannya Al-Hujarat ayat 9. Hujarat. Yang kedua, apa yang dimaksud dalam hadis bencilah karena Allah, cintalah karena Allah. Jadi di mana kapan kita boleh membenci karena Allah, kapan boleh kita mencintai karena Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal manal ayat di surat Al-Hujurat ayat 9. Itu kapan dari itu? Bukan yang itu, yang atas ini. Kapan itu? Man maksud di hadal ayat. Wa tsani mal makna al-bughdu lillah wal hub lillah. Mata mungkin nahnu bughdu lillah wa nahbu al-bughdu fillah wa al-hub fillah. Bisa dipakai. الآية الأولى إذا ذكرها المقصود حصل قتال بين مجموعتين من المؤمنين يسعى أهل الحل والعقد ويسعى القاتلون إلى الصلح بينهم. إن أبت واحدة رفضت الصلح ورفضت الرجوع إلى الحق وأصرت على الكذب وقاتل الذي قرار القتال يرجع إلى ولي الأمر فيكون فوضى بين الناس. Yang maksud ayat ini, ketika ada dua perselisihan antara kelompok muslimin, di situ ada ahlul hil, dari orang-orang yang bisa dikasih kemampuan untuk memutuskan bagaimana mana yang salah, mana yang benar. Kalau sana yang salah tidak mau dibenarkan, maka itu bisa diperangi mereka. Jadi ini semua tentu kembali kepada pemerintah, kepada pemimpin, sehingga tidak ada fawda atau kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan, bukan di tangan kita. وأما موضوع الحب في الله والبغض في الله فهو على النحو الذي كنا نتكلم عنه. عندما أحب شخص لا أحبه للونه وشكله وبشرته، أحبه لله، للخير الذي يقوم به، الصفات التي يحبها الله تعالى ورسوله فيه، لمعاني الجمال الصادق في روحه في تعاملاته. وإذا رأيت من شخص شيء سيء أبغض السوء الذي فيه، لا أبغض ذاته. فرق كبير بين أن أبغض الخطأ وبين أن أبغض المخطئ. أنا لا أبغض المخطئ أبدا. نحن لا ينبغي أن نبغض المخطئين. كيف؟ إذا أنت مهمتك مع المخطئ الدعوة، فكيف تكون دعوة لمن تبغض؟ الدعوة هي إنقاذ. كيف تفكر أنك تريد تنقذ شخص وأنت تتقرب إلى الله ببغضه؟ هذا ما يجتمع. أنت تبغض أخطاءه، تبغض أفعاله، لا كما قلت من الإلهية. Kedua, dan kapan kita bisa mencintai karena Allah, juga membenci karena Allah, ini juga sudah kita bahas dari ucapan kita, bahwa kita ini saudara sekalian tidak membenci zat perorangan, tidak melihat dari warna kulit atau dari ras mana atau dari kelompok mana atau dari manapun, tapi kita membenci dari perbuatannya, kesalahannya. Bukan membenci orang yang bersalah, tapi kesalahan yang diperbuat. Sebab bagaimana mungkin kita ini sekarang mengajak orang berdakwah ke jalan Allah, mengajak orang yang salah. Kalau seandainya kita membenci orang tersebut, maka bagaimana kita bisa menyelamatkan orang yang kita benci untuk Allah Subhanahu wa taala? Tapi halnya mereka, sifat mereka, kesalahan mereka yang kita benci, bukan zatnya. ما نص عليه الفقهاء من بغض الذات الكافرة. الذات الكافرة هي التي يموت صاحبها على الكفر وقد أمكنه وقد اطلع على الحق، قد وصل إليه الحق. هذه ذات كافرة فيه. أنا بجماعة عن الكفر، أما الموجودين الآن مهما كانوا كفارا الذين على الكفر، أولا أكثرهم لم يطلعوا على الحق، صورة عندهم مشوشة. ثانيا الخواتيم مجهولة، ما ندري يموتون على الكفر أو لا، فما نستطيع نسمي واحدا منهم أن له ذاتا كافرة. هذا خطأ يقع في أكثر طلبة العلم بعض العلماء. Sedangkan masalah kedua dibahas oleh Habib Ali, kalau zat orang kafir itu saudara sekalian, kita juga tidak boleh membenci zat mereka, sebab yang dibolehkan membenci orang-orang kafir adalah orang-orang yang udah benar-benar kafir, yang udah meninggal dalam keadaan kafir. Tapi yang masih hidup, kita belum tahu akhirnya bagaimana. Bahkan saat ini kita nggak bisa membedakan mana orang muslim, mana orang kafir, semua sama di hadapan kita. Apalagi akhir mereka kita nggak tahu apakah mereka mungkin taubat masuk Islam, Allahu a'lam.
كنا ذكرنا من قبل أن الذي نقاتل بسبب إساءته فنقاتل بدفع السوء عن الآخرين، سوء إساءته عن الآخرين ولتدفع إساءته لنفسه، لأنه لو استمر في ما هو فيه فيشتد عذابه. حاول معه مصر أن يؤذي فيسمى الكتاب أخذ الضررين، وأنت تقاتله وقلبك في رحمته يا علي لن يهدي الله بك. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا بكم الكبير والداعية الكبير. أريد أن أعرفكم لإخواننا. Kalau bisa saya ingin sedikit mengingatkan atau menambah kepada saudara-saudara semua bahwa Habib Ali Al-Jufri ini beliau dikenal sampai di Eropa, dan saudara-saudara silahkan browse di internet, itu tulis saja Habib Ali. بإمكانهم أن يتصفحوا عن طريق الإنترنت مجرد أن يكتبوا في جوجل حبيب علي فيظهر نشاطات الحبيب علي، وآخر نشاطات أعتقد محمد سيد التغيير رحلة بريطانيا. Ada perjalanan ke Inggris Habib Ali melaksanakan dakwah ke sana dengan tema bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh perubahan. Dan Habib Ali Al-Jufri tergolong sukses di dalam menyampaikan dakwah tersebut, dan kita dari Robito terutama mengharapkan untuk bisa banyak mendapatkan pelajaran dari Habib Ali Jufri. Nahnu Sayyid Habib Adel من الرابطة نحتاج كثير إلى خبراتكم مثل ما تفضل الأمين العام سيد زين بن سمير، ولا سيما ما يتعلق في مؤسسة طابة. Habib Ali Jufri punya foundation, punya yayasan namanya Muassasah Thaubah, yang di dalamnya itu adalah para pemikir Islam internasional, dan mengirim dan melakukan hubungan dengan universitas-universitas internasional sampai di Yale University, Harvard University, dan semua itu aktivitas Habib Ali Jufri. Dan Al-Fakir, saya sendiri أعتقد نحن نحتاج إلى مثل هذه الجهود من أجل الخطاب المعاصر للدعوة الإسلامية. Kita di Robito juga untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut, karena kita hidup sekarang di zaman yang tadi Habib Ali Jufri juga menjelaskan penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, tetapi memang kita punya la ilaha kita sendiri yang tidak حبيب علي أنا عندي بعض الكلمات ترحيبية لكم، لكن لا أدري هل هذه الكلمات صحيحة مناسبة. هو الغائب، المشايخ والحبائب، الراجل والراكب، النجوم والكواكب. نعم الكواكب تسري والنجائب تجري فرحا وابتهاجا بقدوم الحبيب الجفري. نعم الكواكب تسري والنجائب تجري فرحا وابتهاجا بقدوم الحبيب الجفري. الغصن رطيب والقلب يطيب بقدومكم بين أيدينا يا حبيب. أعتقد هذه الكلمات فيها أخطاء وفيها أشياء غير مناسبة، ولكن هذا تعبير ما في القلب. أنتم خاطبتم القلوب فعبرت الألسن بما في تلك القلوب. ومرحبا بكم بين أهليكم وبين إخوانكم. سعدت إندونيسيا وصبرت إندونيسيا، والآن الحمد لله التقينا بكم. وإن كنا دائما نقول عندما يلتقي الحبيب بالحبيب الوقت، ولكن في النهاية أريد أن أقول قليلكم عندنا ما هو قليل. والمرافقين سيد حبيب علي الجفري جائزة البلدان، نحن أكثر بلدان عن قراءة أهل البلدان إندونيسيا.
Si Abu Babi ana la adri. بدون منافس. Jadi Habib Ali ana utarjim. Ana utarjim. Di Abu Dhabi itu 12 Rabiul Awal ada hadiah Jaizatul Burda, hadiah Burda. Barusan saya sampaikan di dunia yang paling banyak baca Burda di Indonesia. Jaizatul Burda di Jakarta. Di Abu Dhabi. Kalau itu bilang mereka, saya mengatakan bahwa pantasnya Jaizatul Burda itu di Jakarta. Karena yang paling banyak baca Suma ma yata'allaq bi Mu'tamar al-Wasatiyah. الشيخ يقول أسسوا هدية للبردة. Kemudian beliau menyarankan dan namanya bukan jaizah tapi hadiah. Maratan marhaban Habib Ali wal murafiqin min a'maq qulubina. Nahnu nurahib bikum jami'an wa katsir antum akbar min kulli ma nastati an namihun ala takfir. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شاعر الصادق يحب يقول وإن كان الكثير أقل مما ذكر لكن قلت علمونا شيخنا إذا حد مدحتم بشيء ما هو فيكم قولوا آمين اعتبروا هذا دعاء حتى يتحقق ذلك. ختام المجلس أردت ممكن أؤخر نصيحة الشيخ أحمد ما يجري ويطلع على شيء مما يدور ويتعرف على المكان أكثر. الله أكرمنا عز وجل. الشيخ أحمد درويش الكردي من علماء لبنان وهو رئيس محكمة هناك قضاء شرعي وداعي إلى الله عز وجل وعلى مشرب وطريق نقشبندي وله أحبابه ومريدوه هناك ومحب لأهل البيت محبة كبيرة. ما شاء الله. ننصحنا في خاتمة المجلس بما يسر على بال يمكن الله على ذلك.